ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Сурув ҳастам дар хизмати шумо. имрӯз қарор дорем дар мошинбозори душанбе якчанд мошинои беҳтарин аст. тамошо кунед навро то охира. ҳама каса дар навро лайкора бизанед, як ҷои бароҳада бишинед, наври мура то охира тамошо кунед ва фикротонро бинависонед. нарх навро нисбат ба моҳи гузашта чӣ хел аст? Ба филма ки нархи мошинҳо ҳам арзон шудагиаст. касои ки чӣ хол дар кор бошад, марҳамат ба магазини Автолайф биёед. номерои ма дар рӯи экран аст. то 21 апрел аксия дорем. саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. марҳамат Мерседес сечка бародаро, солош 99. аби моторуш дай бензини холи 1 сол уҷатош, свет металлик. хоб состояниш беҳтарин. ози ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. хоҳишмандои сечка бисёрай. дар рӯи хафо ручной. хоб напишивку ҳам сахт аст. салон тоза. потолок ҳам соз. механик. дта дари пеш электропакет. хоб асер кондиционер. ҳама навратош кор мекунад. нага пешавне. номер твоя. хоб нақша бародарҷоно 85000 мега хайдори аниқ боша, бо муомила дора. номери акани 187 600 900. бо дар рӯи экранам ҳаста, метавонед ки занг занед. классик. хоб ина моторуш бензини холӣ, объем 2. марҳамат BMW X6 бародаро, солош 2010. объемш 3 дизелай. хоб тонировкаш 1 сола. родной краска, состояниш беҳтарин. мошин срочна фурӯшӣ. салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем бародаро. салон сиёҳ, дару электро, багреф лифт. хоб автомат, старт стоп, пули наворусайна. состояниш биқагиай. салон як хафон мегирем, як хафон як тамошош кунем. мошин срочна фурӯшай. хоб як тараф як тамошош кунем. ира чанд сум гуфтиёҷӣ? хоб 145000 бо муомилат дора. вариантиҳои алиши ҳаст ё? вариантиҳои алиши ҳам ҳаст. хоб номеро ака дар рӯи экранай. занг мезанед, барои шумо рабо бештар маълумот метавам. марҳамат Мерседес E-класс, кузуфои 211. солош 2008, объем 3,5. хоб тонировка кардагӣ, уҷат тонировкаш ҳаст. хоб ози ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем бародаро. салонуш, салон сиёҳ. хоб автомат, монитор, ҳама наворот кор мекунад. хоб абагреф, мултирул, хоб рулш AMG кардагиай. на вайшам коробкаш пробег 167000, кондиционер, ҳама навороташ кор мекунад. хоб люк ҳам дора.
اگر پیشم میگیریم پیشم یک بینیم. چند سمکه نرخش؟ خوب 125,000 بو مومیلم دورا میگم مومیله خوب میشد سروش نفروشی. نمرو 917 13 13 10 909 909 10 10 03 مرامت زنگ بزنین کسایی در کوره بو مومیلان میشه. نه نمروی ماشینانی پدر کبد است. مرامت برادرو پورشه کاین سروش نفروشی سالش 2009 объемش 4.8 بنزین خالی است. دستیانی به خالی شدیم همین ماشینچه تو زد. اگه هم مویکای گشت بکنیم بو بیزلامش بخواهی. سالان شک میگیریم سالان شک تماشا کنیم. دارو شاوی که обогрев лифт салон кожа автомат кӯбна монитор мультирул ҳама наврот шикор мекунам. коблукам дорам. ина салонаш اگر کافان میگیم کافان یادینیم باودارم. ماشین سروش نفروشی نرخم وای ارزونه. چند سمفتی را نقشه خوب 80,000 سومونه بو انا واریانت الشی هم دوره ارزونانی میشه باودارو 152,000 پرابیک انا اینا سستایانش سروش نفروشی واریانت الشی هم دوره. نمره اکد در روی اکران است. زنگ میزنین برای شما رو بیشتر معلومات میدم. مرامت باودارو خونده صنعت است. سال 2012 объемش 2 بنزین. خب بازی هم جو شخصی با نور میگیریم تماشا کسایی در معقول میشه. نمره اکد است. خب وجود تاینوفکاش فتی چند خاکه؟ سیمو تانیروفکا دارو الکترا خوب автомат кондиционер на салон خوب نمارم تو کار میکنم. نه نگه خفان تماشاش کنیم. چند سوم فتی سیوا دیره؟ 95 سوم سودان میشه. خوب 95,000 بو سودان میشود. واریانت الشی است یا فقط سوم؟ با ماشین ارزان الیش میشه. ماشین ارزان تر خطی الیش میشه. نمره تلفن تابگاه کمونه 901 51 74 44. زنگ بزنید یکه برای شما را بیشتر معلومات خیلی بوی نخزونیم سسته. مسئله کوزوف چخیله؟ 100%. اول بزرگ اون مخ نکرد؟ نو درو وردیم. Астраҷи Карама бародаро 2004 солай инжекторай объем моторш инжекторай як тамошо мекунем. гази евро 4 ам доштай мега на состоянии балонош 4 дискаи заводской тонировка чанд хай дига ака то ахири сола тонировка дора як тамошо кунем. از یک کامera کنیم. کلاسکش هم زور یکون جوش زدگی خیرکدگی نداره. توزاک 2004 ساله اخیباش روشنوی پشوش الکتراپاکت کاروبکش مکانیکای salonmuş.
985 51 90 51. چند هفته سیرک ها؟ 72,000 با معامله میشه واقعا. فقط سون. فقط سون. اینا مرا زنگ بزنین با ارزونا میکنه. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. пешай навро сар кардан ба сами ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф мерасонам. мо дар моҳи шароити рамазон нархи чихолҳоро арзон кардем. тамоми намудша шумо метавонед бо нархи арзон дастрас кунед. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳастай. номрӯи ман дар рӯи экран аст. WhatsApp дорем. ҳамуҷа метавонем муроҷиат кунем ва мақсад ҳама намудоша барои шумо равон мекунем. чихолҳои мурагӣ комплекташ 950 сомонӣ, дигар моделоша мақсад 100 сом то 950 сомон. ҳама намудош арзон аст. лайкора бигзорен. касоеда ки чихол дар кор аст метавонанд ба Автолайф биёянд. саломат бошем.